Aramutse neza abantu batuye mu mujyi wa Goma ejo narababwiye ngo babe bakonje amapantaro abagore baba bazinga ingutiya mugira ngo nayanjye ariko ngira ngo ijoro ryakeye ryabiberetse haba muri Mugunga ndetse n'ahandi hatandukanye iby'iyo nkuru tugiye kubiheraho ariko mbere ya byose banze wumva amajwi arimo aratambuka hano kuri za WhatsApp aho barimo barahererekanya amakuru. Aha, ni hatari. Tumelamuka saa hii, tulikuwa visikilia karibu tu kwa zania kuanguka kwa jirani, kumbe viko vinatuangukia hapa kwetu, hapa mbele ya butike hapa kwa tunuzisha manguo hapa kwetu. Ishabomola mulango ishatoboka toboka, vitu vishapasuka pasuka, vile tulikuwa uzisha ni kwa nishatia maji tena niliranguriamo samedi ndio nilivutia kama uone hata wepeki zishapasuka na mapombe zilikuwa mule zishapasuka. Maake nishaishiwe. Umuturage umwe aravuga ko iduka rye ryangiritse cyane nyuma yo kuraswaho amasasu mu ijoro ryakeye muri audio yanyuzeje kuri WhatsApp. Uwo muturage aragira ati reba uko amasasu yangije urugi rw'iduka ryanjye, basahuye kandi basenya ibintu byinshi, hari ibicuruzwa nari naraguze kuwa gatandatu, amacupa yose yamenetse, ubu sinzi icyo ngomba gukora. Ngira ngo mwamwumvise ko arimo aravuga arira, arimo aravuga amarira azenga mu maso, arazenga ariko nyine nta kundi. Urwo ni urugero rutoya mbahaye, murimo murabyumva ibyo nkuru ndaje tubive muzi n'imuzingo byose uko byatangiye mu mujyi wa Goma nijoro baraye bahagaze bari mu yagaca barimo baratakamba batazi aho bahungira. Narabibabwiye kandi kenshi mbabwira nti nyabuna abantu b'Igoma muzarara rimwe, hari igihe muzaryama nk'ibisanzwe buke byahindutse cyangwa mwirirwe nk'ibisanzwe bujye kwira byahindutse. Ibyo nkuru ndaje tubirebera hamwe iby'umujyi wa Goma uko byifashe, ariko igihe hari n'uko inyeshyamba za M23 zaraye zisakijwe na Wazalendo ikabakinagiza ibintu bigakomera kugeza ubwo batangira gutera ibisasu biremereye babitera mu baturage kugira ngo bikunde byitirirwe ko ari Wazalendo yabikoze. Ndaza kuva kuri icyo gitero gikomeye cyakozwe hagati ya Wazalendo n'izo nyeshyamba za M23, ndagaruka ku mukecuru w'imyaka 90 n'ubundi uri hano muri Goma wagabweho igitero ejo ku masaha ya kare azira yuko ngo umuhungu we witwa Padiri hari ku isaha y'isa 11 ku isaha y'isa 11 za nimugoroba ejo umukecuru mama wa General Major Padiri Muhizi Jonas yagabweho igitero n'inyeshyamba za M23 azira yuko ngo umuhungu we akorera FRDC. Nkwibutsa yuko uyu mukecuru afite imyaka igera kuri 90 ariko ngo bamukubise bamuhindura inoge, ubwo nawe yaje akurikira wa mukobwa. Ibyo nkuru turabigaruka mu buryo burambuye. Ndaza kunyura mu Minembwe by'umwihariko ku bitaro bya Itombwe baraye barabisahuye, ibi bitaro byahindutse itongo. Ni Itombwe ariko ibitaro byo babihinduye amatongo, nta na kimwe gihari cyasigaye. Hari amakuru kandi mfite arimo aragaragaza yuko mu nyeshyamba za M23 umugabo witwa Bisimwa Bertrand Bisimwa ndetse n'umugabo witwa Corneille Nanga batarimo barashirwa amakenga, barimo barakekwa amababa yuko bashobora kuba bashaka gutandukana n'inyezi nyeshyamba bakongera ngo bakisubirira kujya gusaba imbabazi Kinshasa. Ese aba bagabo ne bagera Kinshasa bazahabwa imbabazi cyangwa bazahita bashyirwa muri gereza nk'uko bahakatiwe n'inkiko? Ku musozo ndaza kugaruka kuri FDLR, umugabo witwa Vincent Karega n'umugabo witwa Olivier Nduhungirehe barimo barabyina amanyurane. Iyi ni inkubi bahaye ikaze cyane mu mwese mugiye kubana natwe. Reka duhere kuri ino video ntoya. Amakuru aturuka mu Minembwe mu misozi miremire yitombwe kuri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ibitaro bya Mikenge Reference Hospital byasahuwe ndetse bikangizwa. Abaturage bahatuye batangaza ko izo nyubako zari zarafashwe n'abarwanyi ba M23 na Twirwaneho mbere yuko zangizwa bene ako kageni. Ngira ngo murabona yuko barasahuye nta kintu n'iki na kimwe wasangamo, ibitanda kuva ku rushinge rwo guteza umurwayi kugeza ku ipamba ryo gupfukisha byose barahambiriye baratwaye. Ni Twirwaneho rero na M23 bashinjwa
ibyo bikorwa ngo bikaba byarabaye mbere y'uko ibyo bitaro bisahurwa dore y'uko byahoze biri mu nyeshyamba za M23. Muri uyu mujyi wa Goma rero burya ibijya gucika bica amarenga, guhera ejo ku isaha saa 11 ubundi ibintu byatangiye kuzamba. Uti byari byifashe rero, amakuru twamaze kwakira avuga ko nyina wa General Major Padiri Muhizi Jonas wo muri FARDC ufite imyaka igera kuri 90 yagabweho igitero mu rugo rwe i Goma n'abarwanyi ba M23. Bikavugwa ko icyo gikorwa cyari kiyobowe na Majoro Dani Ndeze. Bageze aho atuye ngo bazanye imodoka 3 zirimo abasirikari ba M23 bakikiza urugo rwe ijoro ryose, hanyuma bagabaho igitero ahagana saa 11 za mu gitondo. Uwo mukecuru ngo yakubiswe bikomeye kandi ibintu bye byose byarasahuwe. Hari kandi umusore witwaga Kagabo Korode wabaga muri urwo rugo rwe, nawe yarashimuswe. Kugeza ubu ntiharamenyekana aho haherereye. Igikorwa kibabaje cyane. Biratangaje kubona umukecuru ugeze muri iyo myaka y'izabukuru agirirwa nabi gutyo kubera ko gusa ko umwana we ari mu bayobozi ba leta. Bityo hakavugwa yuko hakwiriye gukorwa ubuvugizi kuko izi nyeshyamba zimaze kurenga umurongo utukura, izi nyeshyamba zimaze kurenga umurongo na nyirantarengwa. Ubu igisigaye rero bakwiye gukubitwa nabo bagakubitwa koko ibintu bikaboneka. Abantu mwabonye video nabashyire kuri WhatsApp channel, mwabonye ukuntu barimo barakubita noneho bagera ku bagore bakabakubita babambuye ubusa. Mutekereze gukubita umuntu w'umubyeyi, ugafata umukobwa ukamukubita umwambuye ubusa, usukaho amazi, bamutamitse igitambaro mu kanwa ngo adataka. Kandi mwabonye ari amajaketi bambaye, ari amajaketi. Muze gusubira mu checking iriya video murebe iriya jaketi bambaye, muhite mumbwira uriya muntu wari we. Iriya jaketi sinshaka kuyivuga, sinshaka no kuvuga abantu bayikoresha, ariko abantu mwayibonye muze kongera mumbwiye muri commentaire iriya jaketi muyizi hehe. Umwe uriya musore wari ufite wari waboshye uriya mukobwa akamutamika igitambaro mu kanwa, iriya jaketi yari yambaye muyisuzume muraba ari amabara yayo, muze kumbwira yariyo. Abadafite link ya WhatsApp mujye muri description muraza kuyihasanga, cyangwa abegeranye mwanasangizanya. Nabonye YouTube igiye irimo iranyituniraho barimo barambwira ibintu byinshi sinshaka kongera kubigarukaho. Mvuye ku by'uyu mukecuru rero, mu ijoro ryakeye nibyo nababwiraga ngo bijya gucika bica amarenga. Nyuma y'iyo saa 11 ahagana ku isaha y'isa 5:55 z'iri joro ryakeye kuri iki cyumweru, humvikanye urusaku rukomeye rw'amasasu n'ibisasu biremereye mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Goma, ariko utwo duce ni muri Ndosho, Cyeshero na Mugunga. Ibi bikaba byateje ubwoba bwinshi mu baturage bari muri ibyo bice by'uwo mujyi. Bikavugwa yuko abarwanyi ba Wazalendo bigaruriye uwo mujyi ntibagira icyo batangaza kuri ibi byabaye. Abarwanyi ba Wazalendo binjiye muri utwo duce Ndosho, Cyeshero na Mugunga, bamaze kuhinjira barahigarurira. Inyeshyamba za M23 zibonye rubahiriyeho batangira gukoresha imbunda ziremereye. Amakuru akavuga yuko ngo batangiye gukoresha ibibombe biremereye, batangira kubirasa mu makaritsiye atuyemo abantu ngo kugira ngo byitwe ko ari Wazalendo yaharashe. None rero Wazalendo yabakinnye umutwe, barangije bamaze kwica abaturage. Ikintu cyahise gikorwa, Wazalendo yahise ikora reprise strategique ibisi inyuma ho gatoya, irangije kuhasubira. Inyeshyamba za M23 amakuru akavuga yuko ngo zari zifite ubwoba bw'uko bagiye kubambutsa Goma ku kabi n'akeza iryo joro kandi batiteguye. Niki cyabaye rero? Amakuru akavuga yuko nk'ingaruka imwe yabaye muri ibi bitero, iduka rimwe ry'umuntu umwe ryahiye ryose rirakongoka rirashira. Igisasu kimwe abantu bagiteye cyagiye gifata mu iduka ry'umuntu gihita kiritwika ryose rirakongoka rirashira. Nyuma y'ibyo ngibyo hari abayobozi babiri bizi nyeshyamba barimo baranhwihwiswa yuko barimo barashakisha ukuntu bakwiyunga kuri Kinshasa. Abantu babiri bari mu mutwe w'izi nyeshyamba bakagombye kutizerwa cyane, harimo Bertrand Bisimwa ndetse na Corneille Nangaa. Bivuga ko aba bagabo bombi bari muri M23 ariko cyane bisunze ku nyungu z'ubucuruzi, ku buryo bishoboka ko mu gihe kizaza bazagaruka bakiyunga na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano hari ikibazo mpita nibaza, hakurikijwe ubugome bwakorewe abasivile, hagakurirwa abantu barimo baricwa, hagakurikirwaho abantu barimo barakorerwa ihohoterwa abagore n'abana, Corneille Nangaa zatunguka Kinshasa ngo iki?
Bertrand Bisimwa azahahinyura avuga iki? Hari abatekereza ko ngo ari ikibazo cy'igihe gusa kuko bashobora kuzagera aho bagatererana Abanyamulenge n'Abagogwe. Iki kandi bishingirwa ku kuba bivugwa ko bafite inyungu mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, aribyo Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa bibereyemo bashyiramo imbaraga cyane. Bo bakaba barwana no gucunga ibintu bigendanye n'amabuye y'agaciro, ubucukuzi bw'amabuye n'ubujura bwayo, atari ko ibigendanye n'intambara Abanyamulenge n'Abagogwe bakaba batabikozwa. Mvuye kuri iyo nkuru rero, reka mpite nsoreza kuri iyi ngiyi nababwiraga igendanye n'abayobozi babiri mu Rwanda. Biravugwa ko hari abayobozi babiri b'igihugu kimwe ariko bafite ibitekerezo bitandukanye ku kibazo kimwe. Uwo ni Vincent Karega ku mutwe wa FDLR, aho avuga yuko ngo utakiri ikibazo cyane ku kibazo gikomeye cy'u Rwanda, ariko ku ruhande rwe mugenzi we Olivier Nduhungirehe avuga yuko FDLR iracyari ikibazo gikomeye cyane gishobora no guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibi bigaragaza itandukaniro ry'imvugo n'imyumvire mu buyobozi ku kibazo kimwe kigendanye na FDLR. Uti byifashe bite rero? Les FDLR sont toujours soutenus par le gouvernement congolais. Je dis fermement non. Nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui, au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués. En République démocratique du Congo, l'armée a lancé un assaut contre les combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda. Les FDLR a déposé les armes volontairement sous peine d'y être contraint par des opérations armées après la date butoir fixée au 2 janvier 2015. Et ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Les FDLR est un mouvement qui menace la sécurité du Rwanda. Et donc il est normal qu'il y ait une coordination sécuritaire entre des mouvements et des entités qui ont un intérêt commun à ce que ce mouvement génocidaire soit éradiqué. Nous partageons avec la RDC et cela a permis depuis les 2 années passées au FARDC de faire un travail de taille, de les fragiliser vraiment au point que nous ne sentons plus une grande menace de ces groupes-là. Et ils n'ont joué aucun rôle négatif dans le Rwanda. Sur quoi vous, le Rwanda, vous êtes engagé? Il y a un problème FDLR à les RDC. Je dois rappeler que FDLR Bazaba Rwandais. Je dois rappeler aussi que FDLR Rwanda, il tue plus de Congolais que des Rwandais. Et je ne suis même pas sûr que Basala attaque na Rwanda. 95% of the FDLR are in Rwanda. 95% des FDLR sont au Rwanda. Ils font partie de l'armée rwandaise et des forces de réserve. D'ailleurs, c'est moi qui ai commencé à recruter et à intégrer les FDLR quand j'étais encore là-bas. Ces génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994 et qui ont été entretenus, qui ont été soutenus par le gouvernement congolais, qui ont même été intégrés dans l'armée congolaise. Qui occupe ces zones-là? Les FDLR seraient présents majoritairement dans les zones contrôlées aujourd'hui par le M23, dans le Nord Kivu. Pourquoi le M23 des armes, pas plus que les RDR sont avec eux? Est-ce que les FDLR sont aujourd'hui un véritable obstacle à la résolution du conflit à l'est de la RDC, oui ou non? Je dis fermement non.